अरे पुओ लक्ष्मी नानी पुओ भगिया शगड़ उपरे बसी पान खिले खिले खाऊची आउ लाल गामुछा कांदरे पकाई कीर्तन करी जाऊची मो बोलो ओम विश्व चिंतामणि परमेश्वर भगवान श्रीमान सत्यनारायण महाप्रभुंकर प्रीतिवर्धनार्थे सर्वे बोल परम आनंदे एक बार हरे हरे बोलो कल्याणमयी जगत बंदिया परमेश्वरी झंकड़वासिनी माँ सारला देवी प्रीति अर्थे वन दुर्गा देवी प्रीति अर्थे तथा माँ स्थानीय अधिष्ठात्री देवी माँ काली ठाकुराणी प्रीति अर्थे सर्वे बोल आनंदे एक बार हरे हरे बोला आबाल बुद्ध वनिता मानकर करंतु कल्याण श्री सत्यनारायण महाप्रभु ए अनुष्ठानर समस्त कर्मकर्ता ए ग्रामवासींकर मंगल हेउ बोल आनंदे एक बार हरे हरे बोला चल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः मालो आशा सुराशि भवदंग बलि भासैव दासी कृत दुग्ध सिंधु शारदेन्दु वंदे रविंदासन सुंदरित्व गला 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 से रे बोला छिड़ी गला कि जो सब दागा छिड़ी गला कि जो सब दागा जस पताका उड़ो उड़ो छिड़ी गला के जस पताका उड़ो उड़ो निष्ठुर हेल कि
ভক্ত পাদে পড়ো পড়ো ভক্ত পাদে পড়ো পড়ো ছিড়ি গলা কি যশ পতাকা ওডো ওডো ছিড়ি গলা কি যশ পতাকা ওডো ওডো যুগে প্রহ্লাদ পিতা পুত্রে বিবাদ পুত্র প্রহ্লাদ পুত্র পুত্রে বিবাদ সত্য যুগে প্রহ্লাদ পিতা পুত্রে বিবাদ সত্য যুগে প্রহ্লাদ পিতা পুত্রে বিবাদ ভক্তକୁ উদ্ধার কল বিপদরে পড়ু পড়ু বিপদরে পড়ু পড়ু ছিড়ি গলা কি যশ পতাকা ওডো ওডো ছিড়ি গলা কি যশ পতাকা ওডো ওডো ত্রেতা যুগে বিভীষণ পাদ পদ্মরে শরণ পাদ পদ্মরে শরণ পাদ পদ্মরে শরণ ত্রেতা যুগে বিভীষণ পাদ পদ্মরে শরণ পাদ পদ্মরে শরণ পাদ পদ্মরে শরণ ভক্তକୁ উদ্ধার কল ব্রহ্মস্বর ফেড়ু ফোড়ু ব্রহ্মস্বর ফড়ু ফড়ু ছিড়ি গলা কি যশ পতাকা ওডো ওডো ছিড়ি গলা কি যশ পতাকা ওডো ওডো দ্বাপর যুগে দ্রুপদ নন্দ নাচিতে শ্রীপদ পদ নন্দ নাচি পদ নন্দ নাচি পদ দ্বাপর যুগে দ্রুপদ নন্দ নাচিতে শ্রীপদ নন্দ নাচি পদ নন্দ নাচি পদ দ্রৌপদীକୁ কল রক্ষা দুষা বস্ত্র ফেড়ু ফেড়ু চুচা বস্ত্র ফেড়ু ফেড়ু ছিড়ি গলা কে যশ পতাকা ওডো ওডো ছিড়ি গলা কে যশ পতাকা ওডো ওডো যা কলা কলি যুগে নীলগিরি দণ্ডক মণ্ডল মণ্ডল ধরে দণ্ডক মণ্ডল ধরে দণ্ডক মণ্ডল ধরে কলি যুগে নীলগিরি দণ্ডক মণ্ডল ধরে দণ্ডক মণ্ডল ধরে দণ্ডক মণ্ডল ধরে ভক্তକୁ উদ্ধার কল বিপদ পড়ো 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 বিপদর পড়ো পড়ো ছিড়ি গলা কে যশ পতাকা ওডো ওডো ছিড়ি গলা কি লিখিলে বৈদেহী রমণ বিভূষণ বিভু বিষ্ণু রূপ হরি বিশ্বত প্রতিপোষণ প্রপতি করা বিদ্যা ধরে রচিত বৈরী ধ্বংস করং বিরঞ্চি জনকং বিশ্বাত্মকং ব্যাপকং ব্যাসাঙ্গীর নারদাদি মুনি ভি বন্দিয়া মোহে রাঘব আনন্দ কন্দ পরমানন্দ জগদানন্দ পরমেশ্বর পরমর্চনীয় পরমবন্দনীয় শ্রী সত্যনারায়ণ মহাপ্রভু
कल्याणमयी जगदेश्वरी विंध्येश्वरी माँ झंकड़वासिनी शारदेवरदे तथा ये स्थानीय इष्ट देवी स्थानेश्वरी जगज्जननी माँ कालींकर अभय पदकंजरे चित्तमन को अर्पण कला परे परे पीर दरबार उपरे मंगलाचरण रूपक श्लोकटे उपढौकन देछि ये हूँ निरंजनपुर मौजा माँ काली मंदिर प्रांगण मु कहली जो 10-12 दिन पाला हम अच्छा मार 10टा रूप उपरे पाला हम बास 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 10 रूपरे जदि पाला न हो वाला पाला किए से केमिति करिवो काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी बात भैरवी छिन्नमस्तांच विद्या धूम्रावती तथा हा हा बगला सिद्ध विद्या मातंगी कमलात्मिका एतानि 10 विद्यानि महाविद्या प्रकीर्तिता बास 10 विद्यानि महाविद्यानि प्रकीर्तिता अच्छा पाला वाला ट्रैक चेंज कलो हा 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 करिए तो माँ उपरे माँ पीठरे पाला हूँ माँ बाद आउ अन्य कथा नुह नहीं 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 विषय परिवर्तन बारंबार करि चललो बास बास जोटा तांको मन को पाइला सेटा से कोले आ कोन आज विषय को जाय जाइछि आज्ञा वर्तमान वसुधा वर्तमान से कहि छंदी किए से हबो सती किए से जगत रे सती किए हां हां सातटा दोष अछि कोन कोन नारी ठी 7टा दोष नुह आउ स्त्री लोक पाखे 8टा दोष अछि 8टा दोष देखिबा गोटे गोटे काम को कहिले हबो समस्त अनेक बसी छंदी तेणु प्रथमे रहिला रामायण भितरु आज्ञा प्रसंग अरे पुओ हाँ प्रसंग कौन कहिलु देखी सीतांकर 7टा दोष लगी जानी के ये दोषा ओहो ता माने सीतांकर 7टा दोष होथे दोष बोले लगी रामायण रामायण हैछि सीता भी गोटे नारी अच्छा सीता गोटे माँ बस गोटे माँ ठी गोटे नारी ठी हां हां 8टा दोष लगे देखिबा से 8टा दोष कौन 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 कला अविद्या रहित विद्या मूर्खत्व विवेकिता परस्ने ही परस्नासु अष्टादश गुणा नारी जेड़े बड़ पंडिता ही थाऊ आज्ञा कॉलेज लेक्चर ही थाऊ अच्छा से अविद्या अच्छा ता पाखे विद्या न थाई न थाए काहे की नारी पाखे गोटे मात्र विद्या थाए अच्छा नारी पाखरे कौन एमिति विद्या अधि जे जगत होसुछि ना नारी मानकर स्वामीटी ईश्वर स्वामी को चरण स्वर्ग लक्ष्मी सदापति दायिनी कमला स्वामी प्रीति स्वामी प्रीति वर्गरे मानस स्वामी प्रीति स्वामी प्रीति वर्गरे मानस स्वामी
ବହିଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଏ ତୋଷିରେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ଆହା ତୋଷିରେ ତାଙ୍କ ଚରଣ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତୋ ପାଇ ପ୍ରୟୋଜନ ରଖିବୁ ସଦା ସ୍ମରଣ ରଖିବୁ ସଦା ସ୍ମରଣରେ ମାନସ ରଖିବୁ ସଦା ସ୍ମରଣ ରଖିବୁ ସଦା ସ୍ମରଣରେ ମାନସ ରଖିବୁ ସଦା ସ୍ମରଣ କିଷ୍କିନ୍ଧା କଟକର ସମ୍ରାଟ ଆଚ୍ଛା ବାଳି ଗୌତମ ତନୟ ରାଜା ବାଳି ବାସ୍ ବାଳି 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 ସାନ ଭାଇ ହେଲା ସୁଗ୍ରୀବ ସୁଗ୍ରୀବ ଏ ଦି ଭାଇ ଯାକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଦି ଭାଇ ଭିତରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଅସୁର ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ଆଚ୍ଛା ନା ହେଲା ଦୁନ୍ଦୁଭି ହଁ ହଁ ବାଳି ତାକୁ ବାଡେଇକି ମାରିବାକୁ ଗଲା ପାତାଳ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାଳି ବାଡ଼େଇ ପକେଇଲା ତ ବୁନ୍ଧିକି ଆଚ୍ଛା ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପାତାଳ କଟକରେ ହଁ ହଁ ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ଫୁଟିକି ଉପରକୁ ବାହାରିଲା ଆଚ୍ଛା ପାତାଳପୁରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ରକ୍ତ ଫୁଟିକି ବାହାରୁଛି ଉପରକୁ ସୁଗ୍ରୀବ ହଁ ହଁ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲା କଣ ବିଚାର କଲା ସୁଗ୍ରୀବର ଅସୁରର ଶକ୍ତିଘାତରେ ବୋଧେ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆଉ ନାହିଁ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଭାଇ ଆଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସୁଗ୍ରୀବ ପାତାଳ କଟକକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଯୋଉ ଗଡଦ୍ୱାର ଥିଲା ସେଇ ଗଡଦ୍ୱାରରେ ପଥରଟିଏ ଚାପି ଦେଲା କିଏ ନା ସୁଗ୍ରୀବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପଥରଟିଏ ଢାଙ୍କି ଦେଲା ତାହାରି ଉପରେ ସେ ଗ୍ରତ ଦ୍ୱାରରେ ନା ବିଶ୍ୱରେ ହଁ ହଁ ଚାରି ଯୁଗ ଆଚ୍ଛା ଚାରି ଯୁଗ ହଁ ଚାରି ଯୁଗରେ ପାତାଳକୁ ବାଟ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲା ଦ୍ୱାପରରେ ଥିଲା ତ୍ରେତୟାରେ ଥିଲା କଳିରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଚାରି ଯୁଗକୁ ବାଟ ଅଛି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାତାଳକୁ ବାଟ ଥିଲା ବୋଲି ହଁ ହଁ ସେଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କଲା ବାମନ ଠାକୁର ପୁଣି ବଳି କି ଚାପିଲା ভালো ভালো বড়ি কি চাপিলা ত্রেতয়া যুগরে পরা রাম যুদ্ধ হেলা রাম যুদ্ধ হেলা রে রাম যুদ্ধ হেলা ভালো ভালো রাম যুদ্ধ হেলা রাম যুদ্ধ হেলা রে রাম যুদ্ধ হেলা ত্রেতয়া যুগরে বলশালী জাম্ববান ভালো ভালো সেহু জাম্বো বানো ভালো ভালো সেহু জাম্বো বানো পাতালে পশিন রাম কলে সঙ্গে রণ কলে সঙ্গে রণ রাম সলে সঙ্গে রণ ভালো ভালো কলে সঙ্গে রণ কলে সঙ্গে রণ কলে সঙ্গে রণ বাপর যুগে পাতাল চলিলা অর্জুন ভালো ভালো চলিলা অর্জুন ভালো ভালো চলিলা অর্জুন পাতাল কন্যাকু সিনা করিলা গ্রহণ করিলা গ্রহণ আহা করিলা গ্রহণ ভালো ভালো করিলা গ্রহণ করিলা গ্রহণ আরে করিলা গ্রহণ কলি যুগরে କଳି ଯୁଗରେ କୋଉଠି ଅଛି কলা নেত্ররু মুকটি সূর্য চন্দ্র জাত
ଏ ପବନରୁ ଅଣ ଚାଷ ତୁମେ ଶପଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବହିଛି ଏଣୁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଏଣୁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଭାଲ ଏଣୁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ। କଳିଯୁଗରେ ପାତାଳକୁ ବାଟ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି ନା କଳି ପାତାଳକୁ ବାଟ ନାମଟେ ତାର ଛତିଆ ବଟ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଦେଖିବୁ ନେତ୍ର ପ୍ରକଟ ଯାଇ ଫୁଲ ଦେଖିବୁ ନେତ୍ର କବାଟ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଦେଖିବୁ ନେତ୍ର କବାଟ ଯାଇ ଫୁଲ। କଳିଯୁଗରେ ପାତାଳକୁ ବାଟ ଛତିଆ ବଟ ଠାରେ ଛତିଆ ବଟରେ ଅଛି ରେ ପୁଅ ବାଟ। କଳକି ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି କଳକି ରୂପ ଅବତାର ଧରି। ଜଗନ୍ନାଥର ହାତ ପାଦ ଅଛି ହଁ ହାତ ଅଛି ପାଦ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ହାତ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦେଖିଛୁ ହଁ ହଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ସହ ସବୁ ଅଛି ନାଇଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ନାହିଁ ଥୁଣ୍ଟାଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ନାହିଁ ଖାଲି ଦେଖିଛି ଏମିତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ଥୁଣ୍ଟାଟା କଲା ପାଦ ପାଣି ଯାର ନାହିଁ ଆହା ପାଦ ପାଣି କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶଇ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଜ୍ଞାନକୁ ଦିଶୁନାହିଁ ଯାଇ ଫୁଲ ଜ୍ଞାନ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଅଜ୍ଞାନ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ଯାଇ ଫୁଲ। ଏ କଳାକାର ଜୀବନ ବାଦପାଲା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗାୟକ ଅନ୍ୟ ଗାୟକକୁ ପଦେ ଅଧେ କହିବ କହିବ ନିଶ୍ଚିତ ନ କହିଲେ ବାଦପାଲା କୁଆଡେ ଜମିନି। ନାଇଁ 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 ବୁଢା ଆଜ୍ଞା ରାମାୟଣ କୋଉ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ରାମାୟଣ କୋଉ ଜାଗା ଯାଇଛି ଆମର ଏ ବାବୁ ପୁଅଟି କହିବ। ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ମା ସୀତା ଅଛନ୍ତି ରାବଣ ସେଇଠି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ମା କି ନାହିଁ। 7ଟା ଦୋଷ ଲାଗି ସେ ଆଜି ଦୋଷୀ ହେଇଛନ୍ତି ଅପିଲ ହବା। ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟରେ ଜନକରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ମା ସୀତାଜୀ ବନ୍ଦିନୀ ବନ୍ଦିନୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ହାତ ଯୋଡ଼ି ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟରେ ଥିବା ଆଚ୍ଛା ବରଗଛ ମୂଳରେ ହଁ ସେ ବରଗଛ ନାଁଟା ହେଲା ବାଞ୍ଛା ବଟ। ବାଞ୍ଛା ବଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ବାଞ୍ଛା ବଟ ମୂଳରେ ମା ସୀତା ଆଗ ବାଞ୍ଛା ବଟକୁ ଡାକିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଲା ଘେନ ଘେନ ମିନତି ହଁ 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 ବଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆହା ହେ ବାଞ୍ଛା ବଟ ବାଞ୍ଛା ବଟ ଘେନ ଘେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ସର୍ବେ ସୁଖେ ଥାନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭ୍ରାତୃବିର ସୁଖେ ପାଳୁଥାନ୍ତୁ
বন্ধন কুঘেনি নিশ্চিন্তরে আহে বাঞ্ছা ଜୀବନରେ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗ ମାଗିବ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ। ତମେ ମା ଯେତେ କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ ଆଜ୍ଞା ଆଗ ଶଙ୍ଖାରେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛ ହଁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ହଁ ହଁ ମାଲୋ ମୋ ଶଙ୍ଖା ଯେମିତି ବଜ୍ର ହଉ ଟାଣ ହଉ ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ସୀତା ହଁ ହଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ହଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଝିଅ ବାସ୍ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଆଚ୍ଛା ନାରୀର ତିନିଟା ରୂପ ହଁ ହଁ ତିନିଟା ରୂପ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମା ମା ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଭଉଣୀ ହଁ ତେଣୁ ମା ବାପାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପାଇଲା ପାଇଛି ତେଣୁ ଆଗ ମାଗିଲା ବାଞ୍ଛା ବଟୁକୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ ରହିଥାନ୍ତୁ ହଁ 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 ଆଚ୍ଛା କେତେ ଭାବ ଦଉଛି ଦେଖ ପୁଅ ତାପରେ କହିଲା ମୋ ଦିଅର ଭରତ କେମିତି ସୁଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପାଳୁଥାଉ ହଁ 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 ପ୍ରଜାମାନେ ଯେମିତି ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ ରହିଥାନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା କେମିତିଆ ନାରୀ ସିଏ ଆଉ ଶେଷରେ ମାଗିଲା କଣ ମାଗୁଛି ନିଜ ପାଇଁ ପଦେ ମାଗିଲା ଆଚ୍ଛା ନିଜ ପାଇଁ କଣ ମାଗିଲେ କହିଲା ବିଧବା ଗଣିକା ମୁଁ ନ ହେବି ହଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତୀ ବୋଲାଇବି ଏ ମା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତୀ ବୋଲାଇବି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତୀ ବୋଲାଇବି ବିଧବା ଗଣିକା ମୁଁ ନ ହେବି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତୀ ବୋଲାଇବି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତୀ ବୋଲାଇବି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତୀ ବୋଲାଇବି ରହ ହଁ ବିଷ୍ଣୁ ଦିଅ ପାଲାବାଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ବହୁତ ଖଟିଛନ୍ତି ତ ଉଠିକି ପଳଉଛ କୁଆଡ଼େ ହଁ ହଁ ବହୁତ ଖଟିଛନ୍ତି ତ ଆଜି ହଁ ଦିଅ ଆଉ ମୁଠେ ଅଧିକ ଖାଇବାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ ହଁ ସତ କଥା ଆଉ। କାରଣ ଇଏ ଘରେ ଖାଆନ୍ତିନି ନାଇଁ ଏ ପାଲାବାଲାଙ୍କ ଘର କୂଳର ହଉଛି ଦେବୀ ନଦୀ ଆଚ୍ଛା 250 ଚୁନା ମାଛ 20 ଟଙ୍କାର ଆଣିଲେ ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଢେର ଚଳିଯାଏ ସତେ ହଁ ହେଇଥିବ କାହିଁକି କିଣିକି ଆଣିବେ ଖଞ୍ଜି ପକଉଥିବେ ଏ ନହେଲେ। ପାଲାବାଲା ଦାମିକିଆ ପରିବା କେବେ ଜୀବନରେ କିଣି ନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା ହବ ସେ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇକି ରୋଷେଇ କରିବେ ବାସ୍ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏ ପାଲାବାଲା ହଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାସ୍ ଆଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି ବୋଲି ହଁ ହଁ ଏ ପାଲାକୁ ଆଇଲା ବେଳେ ଟ୍ରକକୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିକି ଡାକିକି ଆସିବେ ଆଉ ବସରେ ଆସିଲେ କାଳେ ପଇସା ବେଶୀ ପଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଟ୍ରକକୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିବେ ହଁ ହଁ ହେଇଥିବ ତ କିନ୍ତୁ ହୋତା ହଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଉ ବାସ୍ ବୋଲୋର ଧରିକି ଆସିବ ନା ଆଉ ଇ ପାଲା କରିଦେବନି ରେ ଭଜନ ଟେକା ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି ତୁ କାଲିକି ଯିବୁ ମୁଁ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବି ତୁ ହରି ବୋଲ ଦେଉଥିବୁ ମୁଁ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବି
ହରି ବୋଲ ଦେଉଥିବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି ତୁ କାଲିକି ଯିବୁ ମୁଁ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବି ତୁ ହରି ବୋଲ ଦେଉଥିବୁ ମୁଁ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବି ତୁ ହରି ବୋଲ ଦେଉଥିବୁ। କ'ଣ ନାକିରା ଭଜନ ଗାଉଛି? ଟୋନ୍ଟା ଖରାପ, ଭଲ ଭଜନ ଗାଉନି। ଆଉ ମୁଁ ପାଳିଆଙ୍କୁ କ'ଣ ବି 1400 ଟଙ୍କା ଦେବି, ମୋର 800 ଟଙ୍କାର ଢେର। ଗା ବାପା ଗା। ଛାଡ଼ି ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଛାଡ଼ି ନୀଳାଚଳ ଯାଉଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସାରା ସଂସାର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏ ସାରା ସଂସାର ଛାଡ଼ି ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଛାଡ଼ି ନୀଳାଚଳ ଯାଉଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସାରା ସଂସାର ଯାଉଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଏ ସାରା ସଂସାର ତୁ କି ବୁଝିବୁ ମୋର ମାୟା ତୁ କି ବୁଝିବୁ ମୋର ମାୟା ତୁ କି ବୁଝିବୁ ମୋର ମାୟା ନାହିଁ ମୋ ଛାୟା ନାହିଁ ମୋ କାୟା ଖାଲି ହାତେ ଯାଉଛି ବାବୁ ଖାଲି ତୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି ତୁ କାଲିକି ଯିବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି ତୁ କାଲିକି ଯିବୁ ମୁଁ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବି ତୁ ହରି ବୋଲ ଦେଉଥିବୁ ମୁଁ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବି ତୁ ହରି ବୋଲ ଦେଉଥିବୁ। ଇଏ ମୋର ସିଏ ମୋର ମିଥ୍ୟେ ବୋଲୁଥାଉ ନାମ ଛାଡ଼ି କାମ କ୍ରୋଧେ ନୀତି ମଦିର ନାମ ଛାଡ଼ି କାମ କ୍ରୋଧେ ନୀତି ମତି ଛାଉ ଇଏ ମୋର ସିଏ ମୋର ମିଥ୍ୟେ ବୋଲୁଥାଉ ନାମ ଛାଡ଼ି କାମ କ୍ରୋଧେ ନୀତି ମଦିର ନାମ ଛାଡ଼ି କାମ କ୍ରୋଧେ ନୀତି ମତି ଛାଉ କେତେ ଦିନକୁ ତୋର ଏ ଲୀଳା କେତେ ଦିନକୁ ତୋର ଏ ଲୀଳା କେତେ ଦିନକୁ ତୋର ଏ ଲୀଳା ଖରାକୁ ବାବୁ ମାନୁଛୁ
বৈকুণ্ঠ জীবি তু হরি বল দেউথিবু মু কইলি বৈকুণ্ঠ জীবি তু হরি বল দেউথিবু মু কইলি বৈকুণ্ঠ জীবি তু হরি বল দেউথিবু। জয় জয় জগন্নাথ নীলাদ্রি মণ্ডন বৈকুণ্ঠ জীবি তু হরি বল দেউথিবু ভকত পাইব হিচ শঙ্খ চক্র চিহ্ন মু কইলি বৈকুণ্ঠ জীবি তু হরি বল দেউথিবু জয় জয় জগন্নাথ নীলাচল মুদ্রা কইলি বৈকুণ্ঠ জীবি তু হরি বল দেউথিবু অনন্ত নাগ উপরে বাসুরে ভাগ যোগ নিদ্রা কইলি বৈকুণ্ঠ জীবি তু হরি বল দেউথিবু জয় জয় জগন্নাথ পরম কারণ মু কইলি বৈকুণ্ঠ জীবি তু হরি বল দেউথিবু ভকত পাইব হিচ শঙ্খ চক্রে চিহ্ন কইলি বৈকুণ্ঠ জীবি তু হরি বল দেউথিবু শুনিবে গুণী কজনে দেই করি মন কইলি বৈকুণ্ঠ জীবি তু হরি বল দেউথিবু যাহা যাহা ন্যায় মান হেব আলোচন মু কইলি বৈকুণ্ঠ জীবি তু হরি বল দেউথিবু পাঞ্ছা বট মূলরে যে সীতা দেবী জানো কইলি বৈকুণ্ঠ জীবি তু হরি বল দেউথিবু মাগিলা মাহাଙ୍କୁ বরা করিণ জনানো কইলি বৈকুণ্ঠ জীবি তু হরি বল দেউথিবু শেষে মাগিলা କଣ ମାଗୁଛି কলা হে বাঞ্ছা বট কলা বিধবা ও যোগিয়া মুনু হিবি যুগে যুগে শক্তি বোলাইবি যুগে যুগে সতী বোলাইবি যুগে যুগে সতী বোলাইবি অবিদ্যা ও যোগিয়া মুনু হইবি যুগে যুগে সতী বোলাইবি যুগে যুগে সতী বোলাইবি যুগে যুগে সতী বোলাইবি পিতা মো পরম পদ প্রাপ্ত হেউ 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 আউ কিস বামু মাগিবি আহে বাঞ্ছা বট আহে বাঞ্ছা বট আহে বাঞ্ছা বট আহে বাঞ্ছা বট আহে র নারী ମାନଙ୍କର ସଦାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ବିଧବା ହେବିନି ଆଚ୍ଛା 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 ଆଉ ନାରୀଠୁ ସାହସୀ ବାତ୍ ଏ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବଡ଼ ସାହସୀ ନାରୀମାନେ କ'ଣ ମୋ ଭାଇନା କହିଲେ ନାରୀମାନଙ୍କଠି 7ଟା ଦୋଷ ଅଛି ହଁ 7ଟା ଦୋଷ ନାହିଁ 7ଟା ଦୋଷ ନୁହଁ ଆଉ 8ଟା ଦୋଷ କଲା ଅମୃତ ସାହସୀ ବିଦ୍ୟା ଯୋଉ ଡାଳରେ ଗଲେ ନୃସିଂହ ତା ସେ ପତ୍ର ଚିହ୍ନିଛି ଆଉ ଯୋଉ ଘାକୁ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଦରକାର ସେ ହୋତା ପାଖରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲିଣି ହଁ 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 ଆର ବର୍ଷଠୁ କାହାକୁ ଯୋଡ଼ି କରିକି ଗାଇବା କଥା ଗାଇବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ ପାଲା ଗାଇବିନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଛି ଭାଇ ବୈଠକ ପାଲା କରିବା ମୁଁ ଅମୃତ ସାହସୀ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଭୁତ୍ୱମ୍ ଅବିବେକିତା ରୂପଗ୍ରାହୀ ପରାଣିଶ
ନାରୀଠି 8ଟା ଗୁଣ। କ'ଣ ଥାଏ? ଏକରେ ଅମୃତ। ଅମୃତ ଥାଏ। ହଁ ନାରୀ ମନେ ମନେ ଭାବେ ହଁ ହଁ ମୋ ଶରୀରରେ ଅମୃତ ଅଛି ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି। ବାସ୍ ଆମେ ଅଣ୍ଡ୍ରି ପୁଅ ବି ସେଇଆ କରିଦେଲେ। ହଁ ହଁ ସେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହୁନି, ଆଉ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏଡ଼େ ବଡ଼ କବି ହେଇକି ନାରୀ କେତେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା 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 କହିଲା ବସି ନାହିଁ ଯେ ରମଣୀ ଏ ଘନ ହଁ 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 ଆସନେ କି ସୁଖ ମିଳିବ ବସି ଏ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ। ଭଗବାନ ତଣ୍ଟିଟି ଦେଇଛି ଗାଉଛ, ଆଚ୍ଛା ଗାଇବାର ଧାରା କିନ୍ତୁ ପାଇନ। ନାଇଁ 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 ପ୍ରଭୁ ତଣ୍ଟିଟି ଦେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ଆଚ୍ଛା ସେଇ ତଣ୍ଟି ସେମିତି ଥାଉ। ହଁ ଗାଉଛ କିନ୍ତୁ ଧାରା ପାଇନ। ନା କେମିତି ଗାଇଲେ ଧାରାଟା ପଡ଼ିବ ଠିକରେ ବାସ୍ ସେ କାଇଦାଟା ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ନାଇଁ ହଁ ଗଲା ଭାଗ୍ୟ ଏହି ନ ସେ ପୁରୁଷ ଭାଗ୍ୟହୀନ ସେ ପୁରୁଷ ଭାଗ୍ୟହୀନ ସେ ପୁରୁଷ ନାହିଁ ଯେ ରମଣୀ ଓଷ୍ଠ ସୁଧାରସ ଭାଗ୍ୟହୀନ ସେ ପୁରୁଷ ଭାଗ୍ୟହୀନ ସେ ପୁରୁଷ ନାହିଁ ଯାହୁ ଶେଷ ସୁନ୍ଦର ରସ ବସି ନାହିଁ ଯେ ରମଣୀ ଘନଜ ଆସନେ ଆଚ୍ଛା କି ସୁଖ ମିଳିବ ବସି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେ ନାରୀ କୋଳରେ ଟିକେ ନ ବସିଛି ହଁ ସେ ପୁରୁଷଟା ଭାଗ୍ୟହୀନ। ଭାଗ୍ୟହୀନ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସତ କଥା ଆଉ ଅମୃତ ଖାଇଲେ ବି ତାକୁ ସୁଖ ନାହିଁ। ନାଇଁ 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 ଯଥା ସନାଦାସ ଜୀବନ। ଏ ପାଲାରୁ ଗଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପାଖ ମାଡୁଛି। ନାଇଁ ଯୋଗଣୀ ଖିଆ ଘରୁ ବାହାରେ ଏମିତିଆ ଗାୟକ ଆଚ୍ଛା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଘରୁ ତଡୁଛି। ହଁ ମ ତାମାନେ ଏ ଭାଗ୍ୟବାନ ନା ଭାଗ୍ୟହୀନ ଗାୟକ? ଭାଗ୍ୟହୀନ ବୋଲି କହିବା ନା ଆଉ ଇ ନାହିଁ ଯେ ରମଣୀ ଓଷ୍ଠ ସୁଧାରସ ବାସ୍ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ଓଷ୍ଠରୁ ସୁଧା ବୋଲେ ଅମୃତ ଚୁମ୍ବନ ଟିକେ ପାଇନି ପାଇନି ହଁ ସେ ପୁରୁଷ ବଞ୍ଚିକି ଯାହା ମରିବା ସହିତ ସମାନ। ବାସ୍ ସନାଦାସ ସ୍ତ୍ରୀ ସନାଦାସ ପାଖକୁ ପଉଛି ଚୁମ୍ବନ କଥା କଣ ଜାବୁଡା ମାରୁଛି। ତାହେଲେ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ନା ଭାଗ୍ୟହୀନ? ସେ ଭାଗ୍ୟହୀନ ପୁରୁଷ। ଭାଗ୍ୟହୀନ ଅମୃତ ସାହସୀ। ସାହସୀ ନାରୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ କ'ଣ ଅଛି? ଦୁଇରେ ନାରୀ ହଉଛି ସାହସୀ। ସାହସୀ ରାବଣ ଆସିଲା ହଁ ହଁ
ସୀତାଙ୍କୁ ଧରିଲା ବାସ୍ ରଥରେ ବସେଇଲା ହଁ ହଁ ସୀତା ଉତ୍ତର ଦେଲା ସେଇଠି କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମା କହିଲା ରାବଣ रे रे श्रुगालम में सिंघीर भवतु भवता हा हा विनश्यति प्रतिकृतं प्रतिणं प्रतिमुहूर्त सीता को भिडी की नौची रावण अच्छा सीता कहले मु सिंही अच्छा सिंहर स्त्री बास मते भिडी की नौचु माने हा हा तू मरिवाटा थय हा बास तोर शिष्टाचार नाही रे जदि साहस न थांता बात ना सीता कौन इति कोई थांता नहीं 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 तीन रे नारी होची मायाबिनी बात भाउज मु पर रागिवनी नहीं नहीं नारी ठू मायाबिनी ब्रह्मांड रे केही नाही बात बृहस्पति ब्राह्मण हाँ पुओ कच्छ अच्छा आउ अध घंटे नबा अच्छा नहले पैसा भोग्य हबनी देह नहीं नहीं दिन न होने ये माँ जागर पला माँ पैसा आम नौ आउ कौन माँ को ठकिले हबनी तेणु तुमर 7 रु 10 मोर 10 रु 12 बास प्रथम थाक 3 घंटा द्वितीय थाक 2 घंटा 2 घंटा तथापि गला काली ढेर लोक बसई थे गायक अच्छा द्वितीय धागे मु जेतेबेले तळुकु 1 पास आसे बास मु गणिली मात्र 6 जन अछंती अच्छा 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 विष्णु ठीक कहूँ ना भूल कहूँ तू अनुष्ठान कर्मकर्ता सब बुझुचु मिछ कहबुनि केबे मार दोष लागिबो केते जन थिले 6 जन अच्छा आज जो 2 घंटा पाला हलानी केते लोक अछंती जदि नृसिंह होतार आज प्रथम पाला ही थांता बास ताले हाउसफुल ही थांता हाँ 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 तमें पाला वाला पाला गाउच लोक रखी पारुन आउ एथरे कहूच होता जेतिकी नब मु सेतिकी नेबी अरे होता तो 1000 लोक बसेब से राति के 12,000 नब तमें तो 12 जन बसेब हाँ तमर कौन मुंड गोटा के 1000 टंका अच्छा तमें 12,000 नब हाँ कवि कहले बसी नाही जे रमणी घन जो आसने हाँ हाँ कि सुख मिलिब बसी रत्न सिंहासने भाग्यहीन से पुरुष बास पी नाही जे रमणी उष्ट सुधार रस जे स्त्री उष्टरु चुंबन टिके न पाइछि आहा हा 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 से पुरुषटा भाग्यहीन ताहले बुढ़ा पालावाला विषय कौटी थिला आज्ञा पालावाला विषय थिला वर्तमान पंचवटी पंचवटी वनरे माँ जानकी अछंती तेणुक से रावण जाकि से जगह पहुँची प्रकृत रे माँ कि नुह प्रकृत रे सीता कि ना प्रकृत रे सीता नुहे परीक्षा करने को जाइछि परीक्षा आहा रावण आसिकी पहुंची पंचवटी अरण्य रे बास बास एठी काम छिंडे देकी जीवा
কলা বহি যতিবে সরাবণ যে আসিও ভুজকু ছপাই আহা ভুজকু ছপাই আহা ভুজকু ছপাই বিভূতি অঙ্ক কর বালে শঙ্কর জপই শঙ্কর জপাই শঙ্কর জপ শঙ্কর জপই আহা শঙ্কর জপই শঙ্কর জপই শঙ্কর জপই শঙ্কর বরহি অন্তরে গুপত সত্বরে ন দেখি লঙ্কেশ আহা ন দেখি লঙ্কেশ আহা ন দেখি লঙ্কেশ বেদমতি মত এই হেলা সত বিচারে মানস বিচারে মানস বিচারে মানস বিচারে মানস আহা বিচারে মানস বিচারে মানস বিচারে মানস বিচারে মানস পঞ্চবটী অরণ্য ভিতরে অଛନ୍ତି মা সীতা কুশকଣ୍ଟକର ଚାଳିଆଟିଏ ତିଆରି ହେଇଛି କୁଶ କାଟିକି হ্যাঁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯୋଉ କୁଶ ପୂଜା କରୁ ତମ ହାତରେ କୁଶବଟୁ ଦଉ বাঁধুছে হ্যাঁ ସେଇ କୁଶକଣ୍ଟକକୁ ହାଣିକି আচ্ছা ସେଇ କୁଶରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଚାଳିଆ আচ্ছা 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 କାହିଁକି কাহিকি ନା କୁଶଟା ହଉଛି ବଡ଼ ଥଣ୍ଡା আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ତେଣୁ କୁଶର ଘରଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏସି ରୁମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ବାସ୍ ତାରି ଭିତରେ ସୀତା ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ରାବଣ ଆସିଲା ହଁ ହଁ କଲା ବରହି ଅନ୍ତରେ ଗୁପତ ସତ୍ୱରେ ନ ଦେଖି ଲଙ୍କେଶ আহা ন দেখি লঙ্কেশ আহা ন দেখি লঙ্কেশ বেদমতি মত এই হেলা সত বিচারে ମାନସ বিচারে মানস ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆକୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦେଖାଯିବନି ନାଇଁ ଯଦି ଭଲ କୁଶ ମେଞ୍ଚାଟିଏ ଦେଖିଦେଲୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଲୋଭ ଲାଗିବ ତାରି ଉପରେ ଲୋଭ ଆଚ୍ଛା ଗାଈର ଯେମିତି ଦୁବ ଘାସ ଉପରେ ଲୋଭ ହଁ ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆଙ୍କର କୁଶ ଉପରେ ଲୋଭ ଲୋଭ ଥାଏ ରାବଣ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାସ୍ ଅନେଇ ଦେଲା କୁଶର ଘର ହଁ ହଁ ଛପର ହେଇଛି କୁଶ ଓରିଜିନାଲ କୁଶ ଗୁଡାକ ଯା 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 ସେ ଖାଲି କୁଶକୁ ଅନେଇଲା ହଁ ଖାଲି କୁଶକୁ ଅନେଇ ଲାଗିଥି ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିଲାନି ନା 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 କୁଶ ଉପରେ ନଜର ରହିଲା ଆଉ ରାବଣ ମଲା ପଛେକି ହଁ ହଁ ସେ ସୀତାକୁ ଦେଖିଛି ନା ନା ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି ସୀତା କିନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ରାବଣକୁ ଦେଖିଛି ଆଚ୍ଛା ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ଲଙ୍କାକୁ ଆପଣ ତ ପାଲା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରାମାୟଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ରାବଣ ସୀତାକୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଛି ଲଙ୍କା ହଁ ହଁ ନେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନେଇଛି। ହଁ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ବସେଇକି ନେଇଛି ଆଉ ହଁ କରିଦେଲେ ସିନା ଆପଣ ମୁଁ ହଁ କରିପାରିବିନି ନାଇଁ ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଇନି ଆଉ ସୀତା ରାବଣକୁ ନେଇକି ପଳେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଏଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ସୀତା ରାବଣକୁ ନେଇଛି ସେ କଥା ବୁଝେଇଲେ ହବ ନା ଆଉ ଆମ ଗାଁ ମଧୁ ସାହୁ ପୁଅ ବାସ୍ ଯୋଗିଆ ଦଳେଇ ଝିଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଚ୍ଛା ସନେଇ ଦଳେଇ ଝିଅ ହଁ ହଁ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଗୋଟେ ଟୋକା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବେପାର କରୁଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ଦିଟା ଯାକ ସମାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଝିଅ ପୁଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ଆର ସମାନ ହେବେ କେମିତି ତାହେଲେ
ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ହଁ ନା ସୀତା ରାବଣକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା? ଦେଖିବା ମୁଁ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ସୀତା ହଁ ରାବଣକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା କେଡ଼େ ଗାଲୁଆ ଗାୟକ। ମଲା ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆଉ ସବୁ ଗାୟକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲା ବେଳେ ଏ ଗାୟକ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛି? ହଁ ଏ କ'ଣ ଓଲଟା କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଆପଣ। ଆଉ ଓଲଟା କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରମାଣ ଆସିଯିବ ନା ଆଉ। ବହି ନାଁ ହେଲା ରେକର୍ଡ ସୀତା ଚୋରି। ବାସ୍ ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଏ ପଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଥବ। ଆଚ୍ଛା କଲା ହାରାମ ହାରାମ ବାଣୀ ଜଟାୟୁ ଶୁଣିଲା ରାମ ରାମ ବାଣୀ ଜଟାୟୁ ଶୁଣିଲା କୋକିଳ କି ରାମ ନାମ ଗାଉଛି ମଣିଲା। କୋକିଳ କି ରାମ ନାମ ଗାଉଛି ମଣିଲା। ଛୁଆବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନେ ପଢ଼ନ୍ତିନି ରେକର୍ଡ ସୀତା ଚୋରି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଶୁଣିନି। ତାପର ପଦ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଗଲା ଉପରକୁ ଚାହିଁଦେଲା ବସିର ଥପରେ ଉପରକୁ ଚାହିଁଦେଲା ବସିର ଥପରେ ରାବଣ ଯାଉଛି ସୀତା ଦେବୀ ସଙ୍ଗତରେ। ରାବଣ ଯାଉଛି ସୀତା ଦେବୀ ସଙ୍ଗତରେ। କିଏ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା? ରାବଣ ଯାଉଛି। ସୀତା ସଙ୍ଗତରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି? ସୀତା ସହିତ। ଆପଣ କହିବାଟା ଠିକ ଆଉ। ହଁ ଠିକ କଥା। ମୋ ପାଳିଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଟରେ, ଆପଣ କ'ଣ ପଚାରିବେ? ବାବୁ ତମେ କୋଉ ଗାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛ? ନିଶ୍ଚିତ ତମେ କହିବ ପଚାରି ପାରିବ କି କୋଉ ଗାୟକକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନଉଛ ବୋଲି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛ ବୋଲି କହିବେ। ସେମିତି ଆଉ। ଆପଣ ମତେ ଦେଖିବେ ହଁ ହୋତା ଭାଇ ନା, ଯୋଉ ବୁଢ଼ା ପାଳିଆଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନଉଥିଲ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଅର୍ଥଟା ଦ୍ୱିବିଧ ହେଲା ନା ଏକବିଧ ହେଲା? ତେଣୁ ରାବଣ ଯାଉଛି ସୀତା ଦେବୀ ସଙ୍ଗତରେ। ଯାଉଛି କିଏ ନା ରାବଣ? ନଉଛି କିଏ ସୀତା ସୀତା। ନା ମା ସୀତା। ହଁ 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 ତାହେଲେ ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରୁ ଆଚ୍ଛା ରାବଣ ସୀତାକୁ ଚୋରି କରିବ କ'ଣ? ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟଟା ହେଲା ରାବଣର ନିଜ ଘର। ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟ ଲଙ୍କାରେ ସିନା ରାଜା ହେଲା କୁବେରକୁ ଛଡ଼େଇକି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟ ରାବଣ ହଉଛି ଭାରତୀୟ। ବାସ୍ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇନି। ନାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ସଦାବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଦ୍ରାବିଡ଼ ମାନଙ୍କର। ବାସ୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ଼। ଆଚ୍ଛା ଆର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ରାବଣ, ହଁ ହଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ହଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ହଉଛି ରାମ। ବାସ୍ କାରଣ ଓରିଜିନାଲ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଚ୍ଛା ପଞ୍ଚବଟୀରେ ରାବଣର ରହିଛି।
ধরণী মার যোগ্য সন্তান তুম বিনা শান্তি কাহে হে গুরু তুমে মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি নাই হে গুরু তুমে মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি নাই ধরণী মার যোগ্য সন্তান ধরণী মার যোগ্য সন্তান তুম বিনা শান্তি কাহে হে গুরু তুমে মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি নাই হে গুরু তুমে মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি নাই আলোক পথর তুমি তো ইঙ্গিত তুম পাই জন্ম মুই প্রভু তুম পাই জন্ম মুহি প্রভু তুম পাই জন্ম মুহি অন্ধার পথরে তুমি দৌড়ি অন্ধার পথরে তুমে চলৌড়ি অন্ধার চালুছি মুই হে গুরু তুমে মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি নাই হে গুরু তুমে মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি নাই তুমে অখিলর তুমে নিখিলর আসিছ তুমে মো পাই প্রভু আসিছ তুমে মো পাই প্রভু আসিছ তুমে মো পাই ধর্ম নির্দেশন দেবা পাই পড়া ধর্ম নির্দেশনা দেবা পাইছিলা অবতীর্ণ বাবরাহি হে গুরু তুমে মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি নাই হে গুরু তুমে মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি নাই তুমরি আশিসে আজি এই ধরা পুরি উঠু না মগাই প্রভু পুরি উঠু নাম গাই প্রভু পুরি উঠু নাম গাই জয় গুরুদেব জয়ানন্দ জয় গুরুদেব জয় হে আনন্দ বলিয়া পাদে চিন্তই হে গুরু তুমে মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি নাই হে গুরু তুমে মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি নাই হে গুরু তুমে মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি নাই জয় জয় রামচন্দ্র হে মর্যাদা পুরুষ হে গুরু তুমে মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি নাই জয় জয় রামচন্দ্র হে বশিষ্ঠর শিষ্য হে গুরু তুমে মঙ্গলময় কৃপা বিনু মুক্তি নাই
चल मुद्रा हे गुरु तुम्हें मंगलमय अनंत नाग ऊपर भाग जोग निद्रा हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नहीं बाला बाला मंत्र टिके परिश्रम करो हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नहीं दर्शक को टिके बांधी रखिबा पाई चेष्टा करो हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नहीं काली प्रथम धाकेरे तुमर भेले 30 जन हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नहीं होता सिला बेलू 100 डेइलेनी जानो गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नहीं काली द्वितीय थाकेरे रखी 6 जन हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नहीं जेतिकी समय पाला कर दर्शक मन कर आकर्षण तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नहीं आज एतिकिरे होता पुओ बड़ा विदाय मागिला हे गुरु तुम्हें मंगलमय गोला बेले लोड़ा नाही बाबू मोर धन जन तुम्हें मंगलमय गोला बेले बापा टिके हरि बोल दब जानो हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नहीं मालो भौणी जेते बरा तमे होई अछ मेली हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नहीं मा काली नामर टिके मालो दियो हुलहुली हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नहीं जगत कल्याण करी थांतु मा काली एही जे ग्रामर हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नहीं तार आशीर्वाद स्वर्गपुर हऊ एही निरंजनपुर हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नहीं तार आशीर्वाद लगी थाऊ एही ग्रामर हेउ कल्याण हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नहीं मंगल करंतु आपण मानक प्रभु सत्य नारायण हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नहीं विष्णु आउ कहीं डेरी करियो एठू विदाय नवा काली कोइली मालिका हब हब काली कोइली मालिका आउ कोन कथा दिली आनंद सागरे पीर दरबारे आनंद सागरे पीर दरबारे सर्वे हरिबोल कर ताली हुलहुली दियो ये विश्व दुख